जय जगन्नाथ बंधु माने मु आपनको स्वागत जनाऊँगी बेबी केयर यूट्यूब चैनल को। बेबी केयर यूट्यूब चैनल आज एक नूतन एवं संपूर्ण नुआ प्रकार ब्लॉग नहीं आसी। आसंतु आज आम देखा केन्द्रापड़ार फेमस रसावली तार प्रस्तुति प्रणाली एवं आम सहित अच्छा केन्द्रापड़ार बहु पुरातन रसावली दुकान जहाँकि कालिया नना रसावली दुकान। आमे कालिया नना किछि पचारि बुझिबु एवं तांकर मतामत नबु। चलतु देखा कालिया नना रसावली दुकान एवं रसावलीर प्रस्तुति प्रणाली। सन्तु बंधु माने देखिबा रसावली प्रस्तुति पूर्वर केमिति छेना को प्रस्तुति करा जाउची तार प्रस्तुति प्रणाली चलंतु देखि नवा। एबे देखिबा छेना प्रस्तुति परे केमिति रसावली तैयारी होउची। दुकान ये 60 वर्ष का ये 62 मसीह दुकान 60 मसीह ना जेजे करथिले मंदिर होतिला दुकान जेजे पर बापा शिखले आपन पर आमे शिखले हमर बाहर उपरा जाउ सब ओडिसा बाहर हो जाउ छी ए 70-80 किलो वाला छेना रे प्रस्तुति क्षीर छेना आसिया चुपुड़ा हो चुपुड़ा भल चुपुड़ा फेंटा हो अटा अलैच गुजरात गुथी फेंटा हो फेंटा गुआ डालडा घेर छड़ा हो क्षीर फुटा पड़ो ना आम पिला मिस्त्री अच्छे 4 जन अच्छे एकुटिया हम
ମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ପାଇବୁ ନା ଅର୍ଡର ଦେଲେ ମିଳେ? ନା ଅର୍ଡର ବେଶୀ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଜିନିଷଟା ରେଡି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ନା ସେମିତି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ମାନେ ବରାଗ ରହିବ ରସାବଳି କେମିତି କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ବିକ୍ରି ପିସ୍ ହିସାବ ପିସ୍ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଅର୍ଡର ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଦେଲେ କଷ୍ଟମର ସେମିତି ହବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ନେବୁ? ବାହାରକୁ ଗଲେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଗଲେ କ୍ଷୀର ବାଲା ରସ ଯିବ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଡ୍ରାଏ ଯିବ ଡ୍ରାଏ ନେଲେ ଏଠି ବି ରଖି କରିବେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ବତେଇ ଦଉ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖାଲି ରସାବଳି ହଉଛି ନା ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ରସାବଳି ପୋଡ ମିଠା ଗୋଲାପଜାମୁ ଆରେ ସାତପୁରା ମାସିଆ ସାତପୁରୀ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରସାବଳି ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ରସାବଳି ଦୋକାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରସାବଳି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଦରକାର ହୁଏ ତ କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।